नमस्कार दर्शक बंधु चलतु नजर पकाइबा आज सकाळ केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे सेथिपाई वीडियोटी को शेष पर्यंत देखा मोर अनुरोध। वीडियोटी भल लगे वीडियोटी को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करी कमेंट माध्यम जनातु आपण माने आम वीडियो केउ जिल्लारू देखुछंती। चलतु आज सकाळ खबर उपरे नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर मे 31 रे सरीबा आवास योजना आवेदन ए नै पंचायती राज मंत्री रवि नारायण नायक सूचना दैछंती। आउ कहिछंती वर्तमान सुधा 36,81,000 हिताधिकारी तालिकाभुक्त हो सारे जो मैंने पंजीकरण करना तुरंत कर बोली पंचायती राज मंत्री रवि नारायण नायक कहते कारण खूब शीघ्र हिताधिकारी चयन सर। परवर्ती खबर सस्ता होगला सुना कारण आज भुवनेश्वर 22 क्यारेट सुनार दर गतकाली 10 ग्राम पिछा 89,350 टंका थिला। एथिरे आज 400 टंका कमी जो मूल्य परिवर्तन हो सुना दर 88,950 टंकार बिक्री होउछि। सेहीपरि 24 क्यारेट सुनार दर 10 ग्राम पिछा 440 टंका ह्रास पाई। आज यही सुना दर 10 ग्राम पिछा 97,040 टंकार बिक्री होउछि। परवर्ती खबर भांगिला ट्रंप और मक्स जोड़ी अमेरिका सरकार निज पदर इस्तीफा देइछन्ति एलन मक्स। ट्रंप सरकार डीओजीई मुख्य भाव दायित्व संभाळुथिले मक्स अचानक निज पदर इस्तीफा देइछन्ति। ए नै निज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स रे सूचना देइछन्ति मक्स। परवर्ती खबर राजधानी रे 15 लाख टंकार घर मिलिबो। गृह और नगर उन्नयन विभाग प्रयास रे याकु तयारी कराजिबो। विभिन्न घरोई क्षेत्र सहयोग रे एही सस्ता घर तयारी हेबो। 15 लाख टंकारु नै 50 लाख टंकार अलग अलग वर्ग पे घर रहिबो। ए नै गृह और नगर उन्नयन मंत्री कृष्णचंद्र महापात्र सूचना दैछन्ति। परवर्ती खबर बीजेपी सरकार वर्ष पूर्ति पे विशाल आयोजन जून 5 तारिख रे ही ब्लॉक स्तर रे बुलिबो सरकारी रथ बुली बुली सरकार वर्षकर सफलतार वार्ता प्रचार करिबो। 19 तारिख पर्यंत यह रथ प्रति ब्लॉक रे सरकार सफलता कार्यक्रम योजना और प्रकल्प एवं निष्पत्ति बाबद लोकों को अवगत कराइबो। सेहीपरि वर्ष पूर्ति अवसर रे आसंता जून 11 मुख्यमंत्री पुरी जाय जगन्नाथ दर्शन करिबार कार्यक्रम रहिछि। परवर्ती खबर फोन पे गूगल पे भली एक्स रे मध्य करि परिबे ऑनलाइन पेमेंट कारण टेस्ला मालिक एलन मक्स एबे एक्स रे डिजिटल पेमेंट सर्विस आरंभ करबा को जाउछंती। मक्स डिजिटल पेमेंट सर्विस एक्स मनी आरंभ करिबे। एलन मक्स अनेक समय पेमेंट सर्विस एक्स मनी को टीज करूछंती। एथिपाई तांको कंपनी नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर संपूर्ण रूप से प्रस्तुत कर सारी आउ खूब शीघ्र बीटा टेस्टिंग आरंभ कराजिबो बोली खबर मिली। परवर्ती खबर कमिला पेट्रोल डीजेल दर गतकाली नुआ तेल दर निर्धारण करिछि तैल कंपनी। भुवनेश्वर पेट्रोल और डीजेल दाम रे सामान्य परिवर्तन होइछि। गुरुवार पेट्रोल दर लिटर प्रति 100.98 टंका रहिथिला बेले डीजेल मूल्य 92.56 टंका रहिछि। परवर्ती खबर 20 रु अधिक देश को व्यापिला कोरोना संक्रमण 5 वर्ष पर पुणी थे कायम हेबा आरंभ करिछि कोरोना भूताणु। विश्व स्वास्थ्य संगठन सद्यतम संख्या दर्शाउछि जे एही समय भारत समेत 20 रु अधिक देश में कोरोना भाइरस मामला रिपोर्ट होइछि। प्रतिदिन कोरोना संक्रमितों संख्या वृद्धि पाउछि। भारत में सक्रिय कोविड मामला 1010 रे पहुंची। आउ केरल सर्वाधिक 340 मामला चिन्हट होइछि। परवर्ती खबर चाषी को सरकार को बड़ भेटी बुधवार कैबिनेट बैठक में खरीफ फसल एमएसपी वृद्धि प्रस्ताव को मंजूरी मिली। एने केंद्र मंत्री अश्विनी वैष्णव सूचना दैछन्ति। केंद्र मंत्री सूचना अनुसार सरकार धान कपा सोयाबीन मटर समेत 14टी खरीफ फसल सर्वनिम्न सहायतार मूल्य बा एमएसपी वृद्धि करिसन्ति। परवर्ती खबर विकसित कृषि संकल्प अभियान रहा शुभारंभ। भारत सरकार कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय पक्षरु गतकाली पुरीर साखीगोपाल स्थित कृषि विज्ञान केन्द्र ठारे विकसित कृषि संकल्प अभियान आरंभ होइछि। एही कार्यक्रम रे मुख्य अतिथि भावे केंद्र कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी जोगदे एही जातीय कार्यक्रम को एक पेड़ मां का नाम अभियान आधार रे गछ लगाई उद्घाटन करथिले। सेपटे आगामी 15 दिन धरि चालू रहिबाकु थिबा एही अभियान रे प्राय 1.5 कोटी चाषी सहित सरकार सीधासलख साक्षात्कार करी सेमानको नूतन कृषि ज्ञान कौशल और प्रजुक्ति विद्या विषय अवगत कराइबे। परवर्ती खबर गिरफ हेले हार्डकोर माओवादी हिड़मा। गुरुवार भोर बैपारीगुड़ा थानार पेटीगुड़ा ग्राम निकट जंगलू जड़े हार्डकोर एससीएम रैंकर माओवादी मोहन तथा कुंजम हिड़मा को कोरापुट डीवीएफ पुलिस गिरफ करिबारे सफल होइतिबा अपराह्न स्थानीय एसपी कार्यालय परिसर रे आयोजित एक खबरदाता सम्मेलन रे एसपी रोहित वर्मा सूचना दैछन्ति। परवर्ती खबर गूगल प्ले स्टोर हटिला बाइजू लर्निंग ऐप।
ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର ହଟିଲା ଏଡିଟେକ୍ କମ୍ପାନୀ ବାଇଜୁସ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆପ୍। ଏହାର ବିକ୍ରେତା ଆମାଜନ ୱେବ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ବକେୟା ଦେଇ ନଥିବାରୁ ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର ଆପ୍ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମାଜନ ପକ୍ଷରୁ ପେମେଣ୍ଟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା, ତେବେ ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋରରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି ବାଇଜୁ ଆପ୍ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟେଲିଗ୍ରାମ ଓ ଏକ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ଚୁକ୍ତି। କୋଟି କୋଟି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ ବଡ଼ ଲାଭ। କାରଣ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଏବଂ ଏଲନ୍ ମସ୍କଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ଏକ୍ସଏଆଇ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଛି, ଯାହାର ସିଧାସଳଖ ଲାଭ କୋଟି କୋଟି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଏହି ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଏକ୍ସଏଆଇର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଚାଟବଟ୍ ଗ୍ରୋକୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଆପ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ, ଯାହା ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଏକ ନୂଆ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହି ଅନୁଦାନ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରାକୁ ଆହୁରି ଭବ୍ୟ ଓ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବ। ସେପଟେ ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ନୀତି ନିଘଣ୍ଟ ହୋଇଛି। ଏହି ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ 30 ତାରିଖ ରାତି 12:50ରୁ 3ଟା ମଧ୍ୟରେ ହସ୍ତଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିବ। ଠାକୁର ରାତି 10:40ରୁ 11:30 ମଧ୍ୟରେ ବିମାନରେ ବିଜେ କରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କୁ ମାରିଦିଅ କହିଲେ ଡାକ୍ତର। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଏକ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଏକ ଅଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ଏହି ଅଡିଓରେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କ ସହକର୍ମୀ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ସେହି ମହିଳା କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ଅଡିଓ କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀ ସମୟ 2021 ମସିହାର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଅଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ପୋଲିସ ଉଭୟ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦେଶର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଏଆଇ ନୀତି ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶା। ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟରେ ଏଆଇ ନୀତି 2025କୁ ମିଳିଛି ଅନୁମୋଦନ। ଏହି ନୀତି ଆଣିବାରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ। ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ବଜେଟରେ ଏଆଇ ନୀତି ପାଇଁ ବି 20 କୋଟି ପ୍ରାବଧାନ ରହିଛି। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ବଜେଟରେ ଅର୍ଥ ବଢ଼ିବ। କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାକୁ ଆଧାର କରି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ, ନବସୃଜନତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ତଥ୍ୟ ପରିଚାଳନା ନିଷ୍ପତ୍ତି ସହ ରାଜ୍ୟର ସାମାଜିକ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଇଟି ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚୀନ ସିସିଟିଭି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ସାବଧାନ। କାରଣ ଚୀନ ଉପରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଉପକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଗୁପ୍ତଚର କରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ସେହିପରି ଏହି ଗୁପ୍ତଚରକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ଚାଣକ୍ୟ ନୀତି ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଏବଂ ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରାରେ କଡ଼ା ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଭାରତ ସରକାର ଏବେ ଦେଶରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ସିସି କ୍ୟାମେରାର ସୁରକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛି। ଏଥର କେବଳ କ୍ୟାମେରାର ହାର୍ଡୱେର ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଏଥିରେ ବ୍ୟବହୃତ ସଫ୍ଟୱେର ଏବଂ ଏହାର ସୋର୍ସ କୋଡ୍ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ରୋକିବାକୁ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁଙ୍କ ଅପିଲ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ସରକାର ପୁଣି ଥରେ ନୋଟବନ୍ଦୀ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ 500 ଟଙ୍କିଆ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। କଳାଧନ ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଇବା ସହିତ ଡିଜିଟାଲ ରାଜନୈତିକ ଦାନ ଦେବା ଏବଂ ନଗଦ ପ୍ରଚଳନକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ 500 ଟଙ୍କା ଏବଂ 2000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି।